Hai pemirsa, masih bersama kami di Jalan-Jalan ke Amerika seputar social entrepreneurship. Kemampuan melihat potensi di sekitar kita dapat menjadi salah satu modal dalam menciptakan kewirausahaan sosial. Kejelian dan rasa ingin tahu itu juga dialami pelaku social entrepreneurship di beberapa negara bagian yang kita kunjungi selama di Amerika, yaitu di Washington DC, Florida, dan New York. Potensi alam hingga limbah jika diolah dengan baik dapat menjadi usaha yang memberikan keuntungan dan juga membantu mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Namun, jika Anda masih ragu dengan kemampuan Anda, carilah lembaga atau organisasi yang dapat mendukung usaha Anda, seperti juga yang dilakukan teman-teman di Amerika ini. Dan jangan khawatir karena mereka siap membantu walaupun berada di belahan dunia yang berbeda. New York City menjadi tempat hijrah banyak orang baik dari dalam maupun luar Amerika Serikat. Kota sejuta mimpi, kota yang sibuk dengan segudang aktivitas bagi penduduknya, pendatang maupun wisatawan. Segala sesuatunya dilakukan dengan cepat, jangan sampai waktu terbuang sia-sia. Hal itu yang menjadi pertimbangan tumbuhnya kewirausahaan sosial di New York. Di episode ini kita bertemu dengan seorang pengusaha bernama Dipti Sharma Kapoor dari Food to Eat yang bergerak di bidang kuliner. Usaha yang diilhami oleh gaya hidup masyarakat kota New York yang super sibuk. Bagaimana menghemat waktu namun tetap memenuhi kebutuhan pangan mereka sehari-hari serta tetap memikirkan ide-ide baru mengembangkan usaha food truck. Selain itu, kita akan bertemu dengan tim Ecoing Green, yaitu Camila Pazos yang akan mengajak pemirsa untuk tidak ragu-ragu memulai kewirausahaan sosial karena tim dari Ecoing Green setiap tahunnya selalu membagikan beasiswa bagi usaha terpilih untuk semakin berkembang. Wah, pastinya jangan sampai terlewatkan informasinya ya, karena ini menarik banget buat kamu. Pemirsa, saat berkunjung ke Amerika Serikat, kami melihat banyak sekali food truck yang berjajar rapi, siap memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki aktivitas yang padat di keseharian mereka. Amerika Serikat sebagai negara pencetus konsep food truck sudah memiliki sekitar 3 juta food truck yang beroperasi. Hidangannya disajikan food truck beraneka macam, mulai dari burger, sandwich, Mexican food, hingga hidangan Asia seperti Thai food, Chinese food, dan juga ada Middle East food. Keinginan untuk mengembangkan bisnis food truck ditangkap oleh Food to Eat yang membawa food truck melebarkan bisnis mereka. Selama kita jalan-jalan di New York dan juga di Amerika, banyak banget kita lihat food truck kan. Nah, yang bikin Cheryl penasaran dan pengen tahu itu kayak gimana sih sebenarnya bisnisnya. Salah satu bagian dari entrepreneur juga. Dan sekarang ini barengan sama kita ada Dipti. Hi, how are you? Hi, I'm doing well. How about yourself? Feeling great down here. Anyway, what I want to ask you is about your food truck, right? How did you actually start your business? So I started my business because I was waiting online at a food truck in New York City. And as not all New Yorkers, but me in particular, I'm very impatient. And I was waiting for 20, 30 minutes, and all I was able to get
was a peanut butter cookie. And so I thought, how do I innovate the food truck industry? And so I decided to start an online ordering platform for food trucks so that people can access them, pay online, and skip the line and pick up their food. Oke, jadi karena dia waktu itu sempat ngantri food truck panjang banget dan udah bosen, capek, akhirnya dia pikir, gue bikin sendiri aja food trucknya gitu. Dan bisa online juga, jadi nggak perlu ngantri panjang-panjang lagi. So is that the difference between you and the other food truckers? Yeah, so pretty much, I mean, what we did was create a platform for the food trucks so that all food trucks had access to an online community. And the number one thing was, how do we get food trucks to start thinking about their next customer, right? A lot of the times you can walk up to a food truck, get the food, but that was the only way people could access the food trucks. And so we decided, well, Food to Eat should be a place where people can access multiple food trucks. And again, prepay, skip the line, and just go on and enjoying their day. Ternyata ini adalah platformnya untuk para food truckers lainnya juga, supaya mereka bisa secara online ngorder makanan. Jadi udah nggak perlu ngantri-ngantri panjang-panjang lagi. I think that is actually amazing. Is this like the first one in New York City? Yep, so we're one of the first online ordering platforms specifically that was made for food trucks. With that, kept in mind to understand what their hardships were and are. Their inventory levels, they were getting kicked out by restaurant owners and police officers. So we had to really learn the industry and understand what it is that they needed in order to be, in order to do business with them, essentially. Oke, jadi ternyata iya, memang benar. Mereka adalah yang pertama platform secara online untuk para food truckers lainnya. Di Indonesia, usaha food truck mulai menyebar sekitar akhir tahun 2013 dengan menangkap peluang dari gaya bersantap praktis, harga terjangkau, dan sehat. Modal dan investasi yang besar memang dibutuhkan untuk membuat usaha ini. Tidak jarang pengusaha menggandeng investor untuk menggerakkan bisnis mereka. Selama fenomena food truck ini masih diterima masyarakat, selama itu pula bisnis ini dapat berjalan. Bagaimana dengan bisnis food truck di Amerika, khususnya di New York City? Food to Eat menyadari hal tersebut dan membantu para pemilik food truck mempersiapkan inovasi baru supaya bisnis ini bisa terus berjalan. Okay, next question would be, how do you see yourself in this business 5 years from now? So, I mean, we've been in business for about 3.5, 4 years, and we started off as a very consumer-oriented company. What we started to realize was, and I'm just giving you an idea of what we've already done in the past few years, is that we've started to get the food trucks to think about their next customer. And then now what we're doing is we're starting to get food trucks into corporations. So instead of just going one-on-one to consumers, we're showing food trucks how they can get a bigger business by attracting corporations. So Tumblr is one of our clients, and so from June to August, every week outside of Tumblr, there's a food truck for all of their employees. And so now the food truck is thinking about their next client, which is Tumblr. They're selling out the whole truck for about 150 of their employees. So we're getting them to start thinking bigger, and for corporates, we're getting them to start using local food vendors as opposed to just the cafeterias that they have built in. We're teaching them use the local community to bring in better food options. Oke, jadi ternyata untuk para food truckers ini, mereka akan membuat yang lebih besar lagi, jadi lebih ke corporate gitu ya. Tumblr salah satu kliennya mereka juga, dan itu emang besar banget kalau di sini. Alright, then thank you so much for your time. Do you have any message for our viewers if they want to be an entrepreneur? I guess the best thing would be never let anyone tell you no. Listen to people that when they're telling you that no, understand it and do something better with it. Oke, intinya adalah jangan pernah nyerah ya. Kalau dibilang enggak, maju aja terus. Oke, thank you so much, darling. Jangan kemana-mana, kita akan masih membahas seputar social entrepreneur, cuman di Jak TV.
rasa perubahan positif dapat terjadi ketika Anda berani mengambil tanggung jawab untuk berpartisipasi mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Apakah kamu wirausahawan sosial dengan ide inovatif, ataupun seorang investor atau masyarakat biasa yang ingin membantu lingkungan sekitar, maka mereka lain dicari untuk dapat bergabung dengan Echoing Green yang punya misi melahirkan generasi berbakat untuk memecahkan masalah dunia. Masih dari kota New York, dan sekarang ini Cheryl sedang berada di satu tempat namanya adalah Echoing Green. Kita masih ngebahas seputar social entrepreneurship, dan sekarang ini kita akan berbincang-bincang langsung dengan Camila Pazos. Hi, how are you? I'm good, thank you. I love it that everyone here is just so great. Camila, can you please tell us a little bit about Echoing Green? Absolutely. So, Echoing Green is a social entrepreneurship organization. We are very well known for our fellowship programs. So, we help launch innovative ideas around the world. Jadi programnya ini adalah fellowship, dan yang paling menyenangkan adalah programnya untuk siapa aja di seluruh dunia. Indonesian, you have to submit. Yes. So far, how many applicants that you have for this year? So this year we received 3,165 applications for our 3 fellowship programs. Wow, 3.000-an untuk 3 fellowship program ya, hebat banget. And how many are the finalists so far? So we have 105 people that represent 79 organizations that are working across the world who are our finalists right now, and it's very exciting. Oke, jadi udah ada 105 ya finalistnya. How do you manage to select these 105 finalists so far? I mean, it's a lot. Oh my God, I can't even believe that. So it's a very intense process. We have a 3-phase process. The first round is an online application. Yang pertama prosesnya adalah dari submit online dulu, abis itu mereka cek dari online. So the second round, we ask for our semifinalists. We ask them to submit additional information. So that's 10 to 15% of the original pool make it to the semifinalist. Oke, yang kedua adalah mereka harus submit lagi data-data berikutnya supaya mereka bisa ngelihat dan bisa dipilih. And then we invite our third round. We invite all of the finalists to come to New York. So that was last week. It's new. Yes. Okay. We invite them to come to New York to have a series of interviews with judges and the Echoing Green staff, etc. Oke, dan yang ketiga adalah mereka diundang ke New York untuk diinterview, dan bersama-sama dengan juri-jurinya juga mereka ngelihat ini programnya akan seperti apa. Program beasiswa Echoing Green menawarkan jutaan dolar dana beasiswa untuk menunjang wirausahawan bekerja menciptakan perubahan sosial yang positif. Dari ribuan pendaftar, hanya 1% yang mendapat penghargaan beasiswa. Beasiswa ini terbuka bagi Anda yang berasal dari seluruh belahan dunia yang kreatif, inovatif, dan pantang menyerah. Can you tell me one of the most interesting applicant that you probably have seen? It could be more than one. So we have a wonderful entrepreneur from Vietnam. Actually, she is a 2014 Climate Fellow, and she has a project that's called Fargreen. And Fargreen is a for-profit venture that has farmers, instead of burning rice crops, they use them to produce mushrooms during the off-season. And so what this does is that it not only reduces the carbon dioxide, but it also creates a source of income for these farmers. And she's phenomenal, and she's in Vietnam. Oh, wonderful. Jadi dari Vietnam ya, dia ini pokoknya intinya supaya rice itu jangan sampai dibakar, dan supaya mengurangi juga nih climate change-nya supaya nggak jadi tambah parah gitu. Terus abis itu membuat lapangan pekerjaan juga buat orang-orang di Vietnam sana. I think it's very awesome. And can you please like invite our viewers if they want to join and be an entrepreneur and just submit their stuff here?
Where do they go? Absolutely. So we are super excited. We are finalizing our application for the 2015 cycle, but we would be really happy to have applicants from Indonesia for 2016. And the way that you do it is that you go to the Echoing Green website, which is www.echoinggreen.org, and then click on fellowship, and you will see that there is a place for you to sign up and receive all of the updates. Awesome. Langsung masuk aja ke websitenya kalau begitu. Terima kasih. I mean, thank you so much. I just speak in Indo. Thank you so much, Camille. Absolutely. Great to see you, and hopefully it's gonna be an amazing year I hope for so. the fellowship, right? I hope so. Oke, jangan lupa untuk yang pengen ikutan dan pengen jadi entrepreneur, kalau pengen milih kota New York, go to Echoing Green. Pemirsa, kewirausahaan sosial di Indonesia saat ini mulai bangkit walaupun masih dalam persentase yang sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah pekerja di Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya pengetahuan, dorongan lingkungan, dan ada rasa takut akan kegagalan dalam berusaha. Padahal negara Indonesia ini sangat kaya dan memiliki banyak potensi yang dapat diolah dengan inovasi dan kreativitas serta dukungan lembaga usaha dan pemerintah tentunya. Jadi tunggu apa lagi? Semoga contoh-contoh yang positif dapat diambil dari liputan seputar social entrepreneurship di Amerika. Jangan takut gagal, coba terus dan wujudkan usahamu sendiri. Mari berkarya untuk kemajuan negara kita tercinta. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Kita udah ngebahas seputar social entrepreneurship di kota New York, udah jalan-jalan keliling kota New York juga. Semoga tayangan ini bermanfaat ya untuk kita semua yang kepingin menjadi seorang social entrepreneur back home. Yang pasti semangat, jangan patah semangat juga, ide-ide kreatif keluarin aja. Cheryl Mara melaporkan dari New York City.